शोहरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई ইনসান তো মারে। দেখা পাচ্ছেন? হ্যালো গাইস, ঘরটা দেখা পাচ্ছেন? একদম নিঃস্ব গরিব, একদম পুকুর একদম বন্যায় ভেসে গিয়েছে। ঠিক আছে, পরিস্থিতি এদের খুবই খারাপ, তাই না আকাশ বাবু? তাহলে এদের কি করা উচিত? তাহলে সরকারকে তো দেখতে হবে না। এখনো মাটির রাস্তা আছে, কি অবস্থা এই রাস্তাটা? কলোনি রাস্তা না? जाने मन जाने अदाओं से जिंदगी भुलाए गैसे, भला कैसे कहो, कैसे कहो, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने क्यों, वो आए तुम्हें तुमसे दिल लगाने। गुल्फ खुशबू मेरी यादों में, मैं चलूं प्यार की राहों में, जिंदगी भला कैसे कहो, कैसे कहो, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने क्यों, बस वो आए तुम्हें तुमसे दिल लगाने क्यों। बड़ी खुशबू मेरी यादों में, मैं चलूं प्यार की राहों में। हाजरीन हजरत सजी हुई ये महफिल रोशन करने की यही बड़ा इनाम, सबसे लीजिए मिस्टर एमडी कुतुब का सलाम। भाइयों और बहनों और मेरे दिलबार, लाए हुए एक जबरदस्त नात फंकार कवि गुलजार सिपाही के नाते रसूल आप लोगों को पेश मैस्टस पे रहता है एमडी कुतुब। বলছে কম ওই সেজদাতে, শোনো বিশ্ববাসী গো আমার, জান্নাতকে যদি দেখতে চাও দেখো প্রিয় নবীর দরবার, সেজদায় কলম বলে শোনো আহাদে আহমদ মিলে কেন, কি যে রাজ খোদা কেউ তা জানে না, সেজদায় কলম বলে শোনো আহাদে আহমদ মিলে কেন। ওরে সকিনা মাফ করে দে নূরে মোহাম্মদ, নূরেতে মোহাম্মদি দোজকি হবে না, নূরেতে মোহাম্মদি দোজকি হবে না, সেজদায় কলম বলে শোনো আহাদে আহমদ মিলে কেন। কমেন্ট ভাই করো, কমেন্ট করো ভাই।